नमस्कार आपण एका नुहति कार्यक्रम को स्वागत करुँ स्वाधीन दर्शक बंधु आपण मैंने जानती आमर ए कार्यक्रम उद्देश्य असुविधा पड़ता लोकटी को समाधान बाट देखाईदेवा ता सहित सहजकर हाथटीए बढ़ाईदेवा तेज आरंभ करवा आज अध्याय। यही क्रम एथर मु पढ़ा चाहे सुचित्रा प्रधान 89% अर्थात 534 नंबर रखी मैट्रिक पास करछंती। आगको पाठ पढ़ा चाहूँगी चाकरी खंडे करी परिवार पोषा चाहूँगी। 12 वर्ष है बापा पारालिसिस रोग में शय्याशायी अधिक पाठ पढ़ार बाधक साजिश दारिद्र्य। बारह को पढ़े 10 पढ़े के रख दे आउ सान मजे जाती भल न पढ़े पढ़ुनी। पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक अंतर्गत कपिलेश्वरपुर गाँव में अजय प्रधान घर। दीर्घ 12 वर्ष हेब अजय पारालिसिस रोग में पीड़ित। बसिबा स्थान उठिबा भी कष्ट। घर भितरे घोषारी होउछंती। ना अच्छी घरद्वार ना अच्छी जीवन जीमार राह। स्त्री रमामणि प्राथमिक विद्यालय पाचिका भाव में काम करती। विद्यालय जहाँ दिमुठा खाद्य मिले से रोगिणा स्वामी और पिलामान मुहर दाना दियंती रमामणि। अर्थ अभाव बड़ झील सुमित्रा मैट्रिक पास करने पर आउ पढ़ी न पारि मामू घरे रहुछंती। सान झील सुचित्रा चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा 89% अर्थात 534 नंबर रखी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होइछंती। से जड़े मेधावी छात्री बड़ होई शिक्षयित्री हेबापई स्वप्न देखिछंती। हेले बाधक साजिछि अर्थ। दारिद्र्य कबल पेशी होई झील को आगो को पढ़ाइबार सामर्थ्य जुटाई पारुना ब्रह्मगिरी ब्लॉक अंतर्गत कपिलेश्वरपुर गाँव अजय प्रधान। झीर स्वप्न पूरण करने बापर साहस भी पाउनी। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा 89% मार्क रखी। आग को पढ़ा इच्छा अच्छी किंतु मत पढ़ा घरे सक्षम ना कारण मो बो स्कूल रे प्राचिका अच्छा से घर कष्ट मष्ट चलती कि मत पढ़ा सक्षम ना तेणु किसी नवेदन कर मत कि साहय कले मो इच्छा को पूरण करी। इच्छा कर बड़ गोटे टीचर 1400 टका दरमा पाऊँ तो चलिया बिना बहुत असुविधा हो। झील को पाठ पढ़े भल नंबर रखी भल पाठ पढ़े बोली आशा कर कौड़ कि सुविधा मिले मो झी को पाठ पढ़े भल मनीष कर। पुआ अष्टम पढ़ुची ट्यूशन दरमा बेला दे पारे 1400 टका बढ़ी पाऊनी। गाँव उधार करज बारज कर पाठ पढ़ाऊँ। भात जोड़े आइले से बाटी कुंटिक खाऊ दिन को 2 दिन जो दिन भात न रोचे जलखिया पत्र खाई रोच दिन स्कूल खोलिले रंधा बड़ा हेले आणिक आउची पिला माने से खाई भोक उपासरे स्कूल जाऊँ। सुविधा जदि कुआड़ मिल मो झील को मु पाठ पढ़े। सुचित्रा मैट्रिक रे 89% मार्क रखी कपिलेश्वरपुर अति बड़ी जगन्नाथ दास विद्यापीठ पास करथिले। खाली पाठ कहीं शांतशिष्ट और भल स्वभाव पिला मध्य पाठ पढ़ा प्रति रही अनेक दुर्बलता। तेबे आगको पाठ पढ़ा खर्च पाई बापा असमर्थ। सुचित्रा पाठ पढ़ाई अंचलवासी समस्ते साहाय्य निवेदन करिसेंती। से आम स्कूल गोटे गौरव से आज 534 नंबर रखी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होती। तार आर्थिक परिस्थिति बहुत शोचनीय। ताकू जदि कौन सहृदय व्यक्ति बा ओटीवी हो बा जेकोसी संस्था हो ताको साहाय्य करते से निश्चय रूपे आगू जापर मोर आशा भरसा अच्छी। सुचित्रा प्रधान 534 मार्क ए वर्ष रखी। विगत वर्ष ताठू अधिक मार्क रखी सुधा आम गौरव अनुभव कर कि से जो अवस्था जो परिस्थिति जो आर्थिक अनाटन गति करी 534 मार्क रखी से आम विद्यालय कौन
आम अंचल आज गौरव अनुभव करुच्ची सरकारी बेसरकारी समस्ते जदि साहाय्य करें पंकरु जमी पद्म जन्म हुए सी तार साकार निश्चित भाव हम मैं आशा करुचु कहीं ना कहीं ताकू साहाय्य करी तार भविष्य उज्जवल करने आम समस्त को अनुरोध करूँ। यापर आम बढ़ाइलु सहयोगर हाथ सुचेतना असुविधा विषय आम शिशु मंगल कमिटीर सदस्य को जनाइलु से यथासंभव साहाय्य करने को प्रतिश्रुति देते। कथा आम नजर को आसी नाला ओटी मध्यम मो नजर को आसी निश्चित भाव में जिला प्रशासन तरफ CWC तरफ जहाँ से पिलामांकर भविष्य उज्जवल भविष्य जहाँ कार्यपंथा नि निश्चित ग्रहण करी। शिक्षा व्यवस्था आम दरकार पड़े चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अच्छी जदि बापा माँ न रखिपारे ताले चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रखा जदि से मैंने घरे रही पाठ पढ़ाई चाहिए आम दरकार पड़े से पिला स्पॉन्सरशिप देकी घरे रखी पाठ पढ़ाई पार। सुचित्रा पाठ पढ़ाई सरकारी किंवा बेसरकारी अनुष्ठान और बधान्य व्यक्ति हाथ बढ़ाइले निज लक्ष्य पथरे से पहुँची पारे। जदि आपण सुचित्रा को साहाय्य करने को चाहते लिखि रखु यही ठिकाना। नाम सुचित्रा प्रधान, पिता अजय कुमार प्रधान, ग्राम कपिलेश्वरपुर तृतीय स, पोस्ट कपिलेश्वरपुर, भाया पुरी सदर, जिला पुरी। फोन नंबर 7855084852। पुणी थर कही रखुछु फोन नंबर 7855084852। भूली जाइछि खेलकूद, मुहर हजि जाइछि खिली खिली हस, हसिबा खेलिबा जेमिति ता पई अभिशाप। भल करी दुनिया देखिबा आगरु से बांधि जाइछि रोग जंत्रणारे। कम बयसरे से सहुछि अकथनीय जंत्रणा। घर पिंढारे बसिछि स्वाति, कथा कहूछि छोट पिलांकु ना धरी डाकुछि, पाखकु डाकी खेलुछि हेले कौनसी स्थान को जाई पारु नाही काहेकि ना से चालिबाकु अक्षम। दुई गोड़ थाई मध्य नथिला भली सरू होइगलानी दुई गोड़, चालिबा मुस्किल। ठिया हेबाकु हेले से कांथ धरी ठिया हेउछि। जुआरे जाउछि घुसुरी घुसुरी जाउछि। गाँ दांडरे खेलकूद हेउ कि स्कूल जाई पाठ पढ़ा सबु किछि बंद होई जाइछि स्वातिर। एकमात्र झीर एभली अवस्था देखि बापा माँ आखिरु लुह सुखुनी। आर्थिक स्थिति भल नथिले मध्य जेन तेन प्रकार झीर चिकित्सा कराउछन्ति हेले सेतक समुद्र को संखे। मुंडरे पानी जमिछि। हम कोन है जी असुविधा कोन होची? असुविधा कोन होची मां? चली पारुनु खेलुछु ना? हां कोड खेलुछु? पिंडारे आ गाय पिलान से बाहर खेलुनु? चली पारुनु ना मुंडरे पानी जमिछि चली पारुनी। ऑपरेशन थरे करिथिलु आउ पैसा पत्र पाइलुनी आमे आउ टेकी भी पारुनु 8 वर्ष हेलानी। आम बहुत आड़े आम कई कि आम गाँव में सरपंच सरपंच बहुत भी कहलु कई भी आम कथा बुझुना। थरे भी आसी जो मुक्ति मंडल आसते आम पोल बजार कहलु सी कह हाँ आम बुझीमु ऑपरेशन करूँ सब कहले आम कथा कि बुझिले एमती आम तो किसी जान पदा जगह कटक फटे कि आम एमती रही आम भाग्य पड़ी 8 वर्ष हो गला खटिक कौट पैसा के कौट कौन आनी घर चल छुआ को नहीं भल करी। मेडिसिन खाऊँ? आज्ञा सर मेडिसिन खाऊँ सबुदिन खाऊँ सबुदिन 2टा नेखा खाइते से कहते मुझे गोटे नेखा दूसरी पैसा होनी पैसा पत्र होनी ये मेडिकल मेडिसिन मिलूनी भद्रक मिलूँ आ सडन मुझे आनीपानी चाहूँ सरकार साहय पाइले साहय पाइले किसी भल भला करती चली पारूनी किसी झाड़ा झपड़ जापार छुआ साथ खेली खेली बुली पारनी खाली घर बस बुलिक रोचे ये खाली गाड़ी घुसरी खाली चलती दांडर ना कड़े जा पारनी। दारिद्र्य सत्वे झीर चिकित्सा रे अवहेला करिनाहांती रवींद्र। धार करज करी झीर ऑपरेशन कराइथिले आशा थिला सब किछि ठीक होई जिवो स्वाति भलो होई जिवो हेले विपद टळिलानी। अस्वाभाविक भावे मुंड बढ़िबा को लागिला। एबे दुई गोड़ संपूर्ण अचल होई जिबा सह मुंड बढ़िबार लागिछे। एक प्रकार शारीरिक अक्षम होई जाइछि स्वाति। अर्थ अभावरु झीर आवश्यक चिकित्सा कराई पारुनाहांती रवींद्र। दिन मजूरी करी परिवार चलाउथुवा रवींद्र केमिति झीर चिकित्सा कराइबे
ସେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ପିଲାର ଯେଉଁ ରକମ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ପାଣି ଜମିଛି, ତାକୁ କଟକ ନେଇ ବହୁତ ଥର 2 ଥର ଖଣ୍ଡ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେଇ ଖଟିକିଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ହେଲା ଭଳିଆ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ପାଇପ୍ ଖସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଯେତିକି ପଇସା ସିଏ କହିଲେ ଇଏ ସେତିକି ପଇସା ସମ୍ବଳ ୟାର ନାହିଁ, ଯୋଗାଇ ପାଇଲାନି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶେଷରେ ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ, ପରେ ଧାମନଗର ବିଡିଓଙ୍କୁ ସ୍ୱାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ସ୍ୱାତିର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିଡିଓଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ, ତାପରେ ମୋତେ ବି ଜଣାଇଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେଭଳି ବଡ଼ ଧରଣ କି ସହାୟତା ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବାବଦରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସରକାର ଦେବେ କି କେଉଁ ବାଟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ସେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ ସେ ପିଲା ରବି ଜେନାର ଝିଅ ସ୍ୱାତି ଜେନା, ତେଣୁକରି କେମିତି ସରକାର ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେମିତି ସମ୍ବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଦରଖାସ୍ତ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ଆବେଦନ କଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ଝିଅ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଛି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପା ଝିଅକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରୁପାୟ। ସେ ଅନେଇ ବସିଛି ଯଦି ଝିଅକୁ କୌଣସି ବଦାନ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ସ୍ୱାତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସ୍ୱାତି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ। ତେବେ କେବଳ ସରକାର କାହିଁକି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଠିକଣା। नाम स्वाति जेना, पिता रवीन्द्र जेना, ग्राम पिलिकिरी, पोस्ट पिलिकिरी, भाया धामनगर, जिला भद्रक, फोन नंबर 63720 43220 63720 43220। जीवन जंत्रणा 1.5 वर्ष हेले थमुनी जंत्रणा दिनक दिन असह्य होबार लागिछि कष्ट। जीवन जेमिति अभिशप्त हो पड़ी। दिने पाठ पढ़ी रोजगार करी परिवार चलैबार स्वप्न देखुथिबा लोकटा आज रोग कष्टरे जुझी होछि। चिकित्सार बाधक साजिछि अर्थ। आखि लुह ओठरे पी जीवन बितेवा छड़ा आउ किछि उपाय नहीं। काली जी 3 प्राणी कुटुंब पई साहा भरोसा थिले आज सी परिवार उपरे पलटि जाइछन्ति बोझ। नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक बारंग गाड़िया गाँवर जगन्नाथ बराड़ांकर करुण कहानी एवं आपणक सामने। ना निजे चलाबुला करि पारुछंती, ना हातरे दिमुठा खाई भी पारुछंती। सबु किछि अन्य उपरे निर्भर। दिने कि मासे नुहे 1.5 वर्ष धरी जीवन युद्धरे संग्राम करुछंती नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक बारंगगाड़िया गाँवर जगन्नाथ बराड़। एई नुआनिया चाल छपर घर ही तांकर ठिकणा पालटि जाइछि। गाँवर किछि युवक तांकु केतेबेले केमिति बाहरकू टेकी आणंती झाड़ा झपट पाई। नित्यकर्म परे पुणी टेकी नहीं घरे पहुंचाई दियंती। मेरुदंड जनित समस्या जोगु अंटा सड़खी ठिया होई पारुनाहांती जगन्नाथ। खाइबा पीवा ठारू आरंभ करी नित्यकर्म पर्यंत सबुकिछि अन्य उपरे निर्भर। मांकर बयस 70 छुईलाणी, से भी रोगिणा, हेले पुअर सेबारे टिके भी अवहेला करुनाहांती। 1.5 वर्ष धरी पुओ सेवा करि आसुछंती, हेले पुओ केमिति भल हेबो सेई चिंता घारुछि। पाखरे टंकाटिए नाही मेडिकल नै चिकित्सा कराइबाकू। भाग्य को आदरी घरे पड़ी रहिछंती जगन्नाथ। मोर अंटाटो तलको ब्लड सर्कुलेशन होने स्पाइनल कॉर्ड
ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ହେଇଛି, ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରୁନି, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ରହୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଉ, ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ, କାରଣ ମୋ ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅବିବାହିତା ଭଉଣୀ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ମା ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ବୋଝ ସାରିବା କଥା, ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମୋ ପୁଅ ଚାଲି ପାରୁନି, ଉଠି ପାରୁନି, ଖାଇ ପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ଗାଧୋଇ ସବୁ ନେଉଛି। ମୁଁ ତ ରୋଗଣୀ ମଣିଷ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୋ ପୁଅ ତ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟେକବାଳ କରୁଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏକ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ସତ୍ୟବାଦୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବେସରକାରୀ କଲେଜରୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଓ ପ୍ରବଚନରୁ ମିଳୁଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଉଥିଲା। ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହା ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଆଉ କିଛି ଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାପା ଝରିଆ ବରାଡ଼ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନା ଅଛି କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି। ଏହି ଭୂମିହୀନ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଏହି ଚାଳଘର ଖଣ୍ଡିକ। ମା ପାଉଥିବା ବିଧବା ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 35 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ପରିବାରଟି ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ଚଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ କଲେ ସେ ଚାଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନ ପାରି ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବିତିଯାଏ 1.5 ବର୍ଷ। ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ହେଉନି। ଦିନକୁ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜ୍ୱାଳା ତାଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରି ପକାଉଛି। ନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରୁଛି, ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପସରି ଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ପୁତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ସେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ, ବହୁତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେଇଛି, ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇପାରିବୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଘରୁ ଉଠି ପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛୁ, ପିଲାଟିକୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରି ତାର ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଭଲ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ତା ପରିବାରଟା ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରୁନି ଟଙ୍କା। ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତିର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଆମେ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ ସହଯୋଗର ହାତ, ଭେଟିଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ। এই ঘটনা আমার নজরକୁ আসছে। আমার রଣପୁର ব্লকর চম্পাপাড়ি পঞ্চায়েত বারাঙ্গাড়িয়া গাঁর জন উচ্চশিক্ষিত যুবক ଯିଏକି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲା, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚଳ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ମା ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ସେଥିରେ ସହାୟତା ମାଗନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ତୁରନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ବୁଝିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଠିକଣା। ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବରାଡ଼,
पिता स्वर्गत झरिया पराड़ ग्राम बारंगगाड़िया पोस्ट झाड़पड़ा भाया रणपुर जिला नयागढ़। फोन नंबर 8018221092 पुणी थरे कहि रखुछु फोन नंबर 8018221092। दर्शक बंधु समस्यार शेष ना किंतु एथि भांगी न पड़ी आम खोजा समाधान रास्ता कारण समस्याटी अच्छी माने समाधान रास्ताटी निश्चय अच्छी ए दिगरे आपणक लड़े सामिल हे आमर यह कार्यक्रम आपण एका नुहति समस्या संपर्क में लिखा आम पाक केवे अवहेला करतु ना आम ठिकाना है आपण एका नुहति ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड N/28-30 चंदका इंडस्ट्रियल इस्टेट भुवनेश्वर पिन 751024 चिठी संपूर्ण ठिकाना लिखा भूलि दर्शक बंधु आपण मैंने आमको इमेल करें आम इमेल आईडी है otvheadline@odishatv.in। ये शेष करुँ आज अध्याय पुणी थोड़ा देखा आप समस्या और समाधान सहित आउ एक नुआ अध्याय। नमस्कार।